घरे किछि परिबा थाउ कि न थाउ जो जिनसटा निहाती थिबो सेटा होछि आलू। आज मु आपण मानक सहित आलू रे तयारी गोटे बढ़िया तरकारी रेसिपीटा शेयर करिबी। एई तरकारी को आपण माने भात हो कि रुटी सबुथिरे खाई परिबे। सबुथिरे खाइबा पई बहुत ही बढ़िया लागिथाय। आ एई तरकारी खाइबा को एते बढ़िया लागिथाय जे आपण माने थरे एई तरकारी बनेबा ना सप्ताह को 3-4 थर बनेबा पई इच्छा करिवे। नमस्कार, मु रश्मि यूट्यूब रे आपण समस्तंको स्वागत। आशा करूची आपण मानको आज रे रेसिपी निश्चय पसंद आसीबो। वीडियो को संपूर्ण देखिबा पई अनुरोध। एबे चलंतु स्टार्ट करिबा आज रो रेसिपी। आज आलू तरकारी बनैबा पई मु एठी मीडियम साइज रो दुईटा आलू नै जाइथिली। प्रथमे आलू रो चोपा को भलो भाबरे छळी सारला परे ताको थरे दुई थर भलिया भलो से धोई नबा। एबे आमे नै जिबा गोटे ग्राइंडर जार। सेई ग्राइंडर जार रे जो आलू को चोपा छळी रखितले ना सेई आलू को छोट छोट खंड रे काटि के देई दबा। तो ये मु आलू को पतला पतला और छोट छोट खंड करी काटि नौची, जहा फल कि आकु जतले आमे ग्राइंडिंग करिवा ना तो सेटा जल्दी हे जिवो। तो ये देखि पारथिबे आलू सब को छोट छोट खंड करी काटि नेची। एबे सेतिरे अल्प पानी देई आर गोटे पूरा पेस्ट बने नबा। तो ये देखि पारथिबे आलू रो पेस्ट तो हमर रेडी। एबे गोटे बड़ जागा नै जिबा, सेइथिरे बने रखितिबा आलू रो एई पेस्ट को देई दबा। तो आलूर यही पेस्ट को दे सारा पर देदेबा हाफ चामच परिका हलदी गुंड, ता सहित हाफ चामच रु कम नहीं लंका गुंड आ अल्प देती लुण। तो ये आम कौन करवा ना से पाखापाखि 2 रु 3 चामच परिका बेसन देदेबा। 2 रु 3 चामच बेसन दे सारा पर सबु जिनस को आम भल भाव मिसई नबा। सांग माने आज रेसिपी वीडियो को आपण माने को जगार देखुंत कमेंट करी निश्चय जनइबे। एटी देखि पारथिबे सबु जिनस को मु भल भाव मिसई नेची। तो एटी बैटरटा टिके पतला लगुची। तो एबे आमे कोन करबा ना आउ अल्प बेसन देई आकु आमे हाथ रे भल भाव मिसई नबा। आरो जो चकटाटा को आमे बनेबा ना ही बेसी पतला ना ही बेसी सुखा सुखा। तो एटी देखि पारथिबे जेमिति चकटाटा को बनेची ना एमिति एई चकटाटा को आपण माने बनेबे। तो एठी हमरो बेसन आउ आलूर एई चकटाटा तो पूरा रेडी हे गलानी। एबे आकु आमे रखि नबा साइड रे। एपटे गैस ऊपर अल्प तेल बसई नहीं गरम होगापी। तेल आमर भल भाव गरम हो सारा पर जो बेसन आलूर चकटाटा आम मन रखते ना ताकू एमती आड़ा तेड़ा जमी भी आप ताकू देकिना आम छाणी नबा। आर किसी भी सेव करवा दरकार नहीं, जमीती भी आपण माने आकु आड़ा तेड़ा कर बनै नेबे। आकु एमती तेल रे पूरा बढ़िया भाव में कलर आसा पर्यंत छाणी नबा। आकु जितेबाला आपण माने छाणुथिबे ना गैस रो फ्लेम को मीडियम रे ही रखिथिबे। मीडियम फ्लेम रे एपट सेपट करी पाखापाखि 3-4 मिनिट पर्यंत आकु आमे भल भाव रे छाणी नबा। तो 3 रु 4 मिनिट पर एट देखि परथिबे कलरटा केते सुंदर हे आसलानी। एबे आमे कोन आकु आमे गोटे जगह को काढ़ी नबा। आउ सेम प्रोसेस रे सबु जगह को छाणी नबा। तो सबु जगह छाणी की एठी मु गोटे प्लेट रे रखि नेची। तो देखि परथिबे से पूरा पूरा आड़ा तड़ा हे की अछि। तो एबे आमे कोन करबा ना गोटे कड़ाई बसै नबा। कड़ाई रे देई दबा अल्प तेल। तेल पूरा भल भाव में गरम हो सारा पर एबे से तेल रे दुईटा देदेबा गुजराती आ 2 खंड दे देइछि डालचीनी। डालचीनी गुजराती टिके एमती भाजी हो गला पर एठी आमे दबा कट्टा पियाज। तो एठी मु गोटे बड़ साइज रो पियाज को पूरा छोट छोट खंड रे काटि नेथिली। तो एबे पियाज को देकी पियाज को भल भाव में गोल्डन कलर करी आमे भाजी नबा। पियाज को पाखापाखि 2-3 मिनिट भाजी सारा पर देखिबे पियाज रो कलरटा धीरे धीरे चेंज होबाको लागिबो। तो एठी मु हाई फ्लेम रे पियाज को 2-3 मिनिट भाजी नेथिली। देखि परथिबे पियाज रो कलरटा केमती चेंज हे आसलानी। पियाज रो कलर एमती चेंज हे गला पर आमे एठी दे दबा कट्टा टमाटो। तो ये मु 2टा टमाटो नहीं जहाँ कि पूरा छोट छोट खंड रे काटि नेछि। टमाटो को दे सारा पर पियाज टमाटो को मिसई एठी मु भल से भाजी नौची। एठी मु कहि रखुची जदि आपण मानको आज रे रेसिपी वीडियो भल लागे वीडियो को लाइक करिवे शेयर करिवे। जदि आपण माने मो चैनल रे नुआ अछंती ताले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब निश्चय करनेबे। तो पियाज टमाटो को पाखापाखि 1-2 मिनिट पर्यंत मुझे भल से भाजी नहीं। तो टमाटो ये हल्का नरम भी हो आसलानी। टमाटो पियाज को एमती भल भाव में भाजी सारा पर ये आम देदेबा अदा रसुण आ कंचा लंकार बटा। जदि आपण माने राग अधिक खाइबा पसंद करनथिबे ताहले आपण माने एठी कंचा लंका को स्किप करनेबे, केवल अदा रसुण बटा देबे। तो अदा रसुण कंचा लंका बटा दे सारा पर मुआ को टिके कषि नउची। तो सब जिनस को एमती भल भाव में गोळई सारा पर एबे आमे कोन करबा ना गैस रो फ्लेम को लो करनबा। आकु कवर करके 2 रु 3 मिनिट में छाड़ दबा।
2-3 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏଇଠି ଆମେ କଭର କାଢ଼ି ନେବା। ତ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟମାଟୋ ଏଇଠି ପୁରା ନରମ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଟମାଟୋ ଏମିତି ନରମ ହେଇଗଲା ପରେ ଏଇଠି ଆମେ ଦେବା ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା। ଗୁଣ୍ଡ ମସଲାରେ ଏଇଠି ମୁଁ ନେଇଥିଲି ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଚିକେନ ମସଲା, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ତା ସହିତ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ତା ସହିତ ଏଇଠି ଅଳ୍ପ କାଶ୍ମୀର ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ନେଇଥିଲି, ତା ସହିତ ସ୍ୱାଦ ମୁତାବକ ଲୁଣ। ସବୁ ମସଲା ମୁଁ ହାଫ୍ ଚାମଚ ଲେଖା ନେଇଥିଲି, ତା ସହିତ ଲୁଣ ନେଇଥିଲି ସ୍ୱାଦ ମୁତାବକ। ଏବେ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇ এই ମସଲାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଳୁରେ ତିଆରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତରକାରୀ ପତ୍ର ତ ଆପଣମାନେ ଘରେ ବନାଉଥିବେ। ଥରେ ଆପଣମାନେ ଆଳୁରେ ତିଆରି ଏହି ତରକାରୀକୁ ନିହାତି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଏହି ତରକାରୀଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ବେଶ ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ଏଇଠି ମସଲା ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଆକୁ କଭର କରିକି 2-3 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ପୁରା ଲୋରେ ହିଁ ରଖିଥିବା। 2-3 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏଇଠି ମୁଁ କଭର କାଢ଼ି ନେଉଛି। ଏବେ ଏଇଠି ଆମେ ଅଳ୍ପ କସ୍ତୁରୀ ମେଥିକୁ ହାତରେ ଏମିତି ଟିକେ ମକଚି ଦେବା, ତାପରେ ତାକୁ ଦେଇଦେବା। କସ୍ତୁରୀ ମେଥିର ଫ୍ଲେଭରଟା ବହୁତ ହିଁ ବଢ଼ିଆ ଆସିଥାଏ। କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ଦେଇସାରିଲା ପରେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆଉ ଥରେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା। ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଥରେ ଆକୁ କଭର କରିକି ଆଉ 2-3 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ଏଇଠି ଆମର ଲୋରେ ହିଁ ଅଛି। ତ ଏବେ ମୁଁ ଆକୁ କଭର କରିକି ଆଉ 2-3 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି। 2-3 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏଇଠି ଆମେ କଭର କାଢ଼ି ନେବା। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଭର କାଢ଼ି ଦେଖାଉଛି। ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମସଲାଟା କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଆମର କଷି ହେଇଗଲାଣି। ମସଲାରୁ ତେଲ ପୁରା ଅଲଗା ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଆଉ ମସଲାର କଲରଟା ତ ଦେଖି ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ତା ସହିତ এই ମସଲାରୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବାସ୍ନା ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ମସଲା ଏମିତି ବଢ଼ିଆ ସେ ତେଲ ଛାଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଜାଣିବେ ଯେ ମସଲାଟା ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଆମର କଷି ହେଇଗଲାଣି। ମସଲା ଏମିତି ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହେଇସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଆମେ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିବା। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ତାଟିଆରେ 2 ତାଟିଆ ପାଣି ଦେଇଥିଲି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେତିକି ଝୋଳ ଦରକାର ସେହି ହିସାବରେ ଆପଣମାନେ ପାଣିର ପରିମାଣକୁ କମ୍ ଅଧିକ କରି ରଖିବେ। ତ ଏଇଠି 2 ତାଟିଆ ପାଣି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ମିଶାଇ ନେବା। ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ହାଇ କରିନେବା। ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ତରକାରୀ ଟିକେ ଫୁଟା ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ତରକାରୀ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଏମିତି ଫୁଟି ଆସିବ ନା, ଏବେ ଆକୁ ଆମେ କଭର କରିନେବା। ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ପୁରା ଲୋ କରିନେବା। ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଆକୁ ପାଖାପାଖି 7-8 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝେଇବା। 7-8 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏଇଠି ମୁଁ ତରକାରୀର କଭର କାଢ଼ି ନେଇଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ରଥମରୁ ଯେତିକି ଝୋଳ ଥିଲା ନା, ଏବେ ଝୋଳର ପରିମାଣ ଟିକେ କମିଯାଇଛି। ତ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଏଇଠି ଭଲସେ ମିଶାଇ ନେଇଥିଲି। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଯେଉଁ ଛାଣିକି ରଖିଥିଲେ ବେସନ ଆଉ ଆଳୁକୁ ନା, ତାକୁ ଏଇ ଝୋଳରେ ଦେଇଦେବା। ବେସନ ଆଉ ଆଳୁର ଛଣାକୁ ଝୋଳରେ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଏଇଠି ମୁଁ ହାଇ କରିନେଉଛି। ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଆକୁ ଏମିତି ଟିକେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ପାଖାପାଖି 3-4 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକୁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଆମେ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା। 3-4 ମିନିଟ୍ ପରେ ତରକାରୀ ଆମର ଏଠି ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ। ଏବେ ଆକୁ ମୁଁ କଭର କରିକି 3-4 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି। 3-4 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏଇଠି ମୁଁ କଭର କାଢ଼ି ନେଇଥିଲି। ତ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତରକାରୀ ଆମର ଏଇଠି ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ତରକାରୀ ଏମିତି ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଅଳ୍ପ କଟା ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇଦେବା। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏଠି ଅଳ୍ପ ଗରମ ମସଲା ବି ଦେଇପାରିବେ। ତ ଏଠି ମୁଁ ଗରମ ମସଲା ଦେଇନଥିଲି, କେବଳ କଟା ଧନିଆ ପତ୍ର ଅଳ୍ପ ଦେଇଥିଲି। କଟା ଧନିଆ ପତ୍ର ଅଳ୍ପ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେଉଛି। ମିଶାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆକୁ କଭର କରି ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ। ପାଖାପାଖି 10-15 ମିନିଟ୍ ପରେ ମୁଁ କଭର କାଢ଼ି ଦେଖେଇବି ତରକାରୀଟା କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଆକୁ ମୁଁ କଭର କରିକି 10-15 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। 10-15 ମିନିଟ୍ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତରକାରୀର କଲରଟା କେତେ ମସ୍ତ ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ନା, ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ସେତିକି ହିଁ ସୁଆଦିଆ। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇ ତରକାରୀକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ି ନେବା। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଏଇ ତରକାରୀକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ି ନେଇଛି। ତ ତରକାରୀ ସବୁକୁ ଏମିତି ପ୍ଲେଟ୍ରେ କାଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ତରକାରୀ। ରୁଟି ହେଉ କି ଭାତ ସବୁଥିରେ ଏଇ ତରକାରୀ ଖାଇବା ପାଇଁ ବେଶ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ରେସିପି ନିଶ୍ଚୟ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ପୁଣି ଆସିବି ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପି ନେଇ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।